আরাবল্লী পর্বতের সংজ্ঞা এখনই বদল করা যাবে না, জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চ। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উচ্চপদস্থ কমিটি গঠন করা হবে। আরাবল্লীতে খননের ফলে পরিবেশে কী প্রভাব পড়বে তা খতিয়ে দেখবে ওই কমিটি। তারপরেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ততদিন পর্যন্ত আরাবল্লীতে কোনো খননের কাজ চলবে না, জানিয়ে দিল প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে অবকাশকালীন বেঞ্চ। পরিবেশ মন্ত্রকই 100 মিটারের নিচু পাহাড়কে আরাবল্লী পর্বতের অংশ নয় বলে জানিয়েছিল। এবার পরিবেশ মন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত, দাবি তুললেন কংগ্রেস নেতা জয়राम रमेश। पहले से ही अरावली बहुत नुकसान स्थिति में है। आप देख रहे हैं अरावली में हरियाली बहुत कम हो गई है, इरोड हो गया है, विनाश हुआ है कई जगहों में। उसको और भी मुसीबत डालने के लिए उन्होंने ये नई परिभाषा ढूंढ निकाली और इस परिभाषा का विरोध सबने किया, पर उसके बावजूद मोदी सरकार मजबूर बुलडोजर की तरह वो चलाई और ये परिभाषा 20 नवंबर को आदेश निकाला गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है उस ऑर्डर को। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा, इस पर पुनर्विचार होगा। हम इसका स्वागत करते हैं और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पर्यावरण मंत्री जो बार बार इस परिभाषा की वकालत कर रहे थे उसको इस्तीफा देना चाहिए। কেন্দ্রীয় সরকার তো জানিয়েছে নতুন করে আর কোনো খনির অনুমতি দেওয়া হবে না, সাফাই রাজীব রঞ্জনের। अरावली की श्रृंखला भारत की प्राचीनतम श्रृंखला है और ये 1,44,000 हेक्टेयर किलोमीटर में ये पूरा का पूरा फैला हुआ ये रेंज है, जिसमें केवल 277 हेक्टेयर किलोमीटर स्क्वायर हेक्टेयर किलोमीटर जो 0.19% है अरावली श्रृंखला का, वो केवल माइनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नए माइनिंग के लाइसेंसेस नहीं दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो पुराने लाइसेंस जो जिनके पास भी हैं उन्हें सख्ती के साथ निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। वैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई जब होगी और जो उनका निर्देश होगा निसंदेह केंद्र सरकार उसे मानेगी। এর আগে আরাবল্লী পর্বত খননের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় আরাবল্লীর যে সমস্ত পাহাড়ের উচ্চতা 100 মিটারের কম সেই সমস্ত পাহাড়ে খনন চালানো যাবে। কিন্তু বাস্তব তথ্য হলো বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরাবল্লীর 12,000 পাহাড়ের মধ্যে মাত্র 8% পাহাড়ের উচ্চতা 100 মিটারের বেশি, অর্থাৎ 90% পাহাড়ই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে আশঙ্কা ছিল পরিবেশবিদদের। An unprecedented decision. The fact that the Supreme Court took suo motu cognizance and heard the matter, of course not today on merits in that sense, but asked the government of India to re-look at this entire order, this entire redefinition, and constitute a high-powered committee of experts is extremely important. I think till 21st of January, this order will be in abeyance, and the fact that the courts have decided to think about its previous decision is unprecedented. গুজরাট থেকে নয়াদিল্লি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে আরাবল্লী পর্বত। ইতিমধ্যেই 50টি খনি খননের অনুমতি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল পরিবেশ সংগঠন, আদিবাসীরা। আশঙ্কা খননে অনুমতি দেওয়ায় ভারতের এবং পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন পর্বতমালা ধ্বংস হয়ে যাবে। নিউজ টাইম।